Hihilahin mo lang ha. Pili. Bawal ang pag-touch mo, touch mo ba? Pag nahawakan na, yun na yung hilahin. Go. Ay! Panalo 200. Okay. Sige na, kainin mo yan. Malinis yan. Malinis yan. Okay. Next. Oh, yun. Ay, patingin. Ayan, wala. Pakita niyo sa camera para makita na lang na wala laman. Oh, touch mo ba? Wala. Next. Oh, wait lang. Okay, go. Hoy, meron. Ang galing. 200 pesos. 200, okay. Next. Angat. Okay, wala. Okay, go. Uy, meron. 200. Galing. 200. Ano? Uy, may taga-kain. Si Maika, go. Uy, swerte. 200, okay. Next, CJ. Uy, meron ulit. 200. Galing ah. Malas naman mga nakakuha ng wala. Go. Touch mo ba? Uy, 200 din. Ganon? Ganun lang kadali. Napakadali. Kainin mo na. Malinis yan. Wala. Next. Wow! Okay. Swerte oh. Go, Nala. Touch move ba? Hey, swerte. 200, okay. Ikaw. Go. Wala. Balik ko na, lagyan mo rito pag wala. Touch move ba? Touch move na yun, Kunin mo na. Ay, meron. Tama, babalik mo pa. 200. 200, meron ka pang pakwan.